Mais il y a un peu, il y a ayo akoto kuonu ya senyaro malego ya kokul lo boa ya sima ayo le 90 83 11 84 alors 90 90 encore 45 12 90 90 45 12 il faut nous venir 99 46 05 40 bon ani même avec amorole akugutu ama e yo ko be wa ko kurde ke ato yo boa ne ni te ko mboa mi ya akon ne ko ke hile apo to ko ago ne ba ko ya ko be les gbesasa les todi ok que ma mi ya ato bien non c'est mi ya ale moi akpe kaka deke mia bebe bumeo jufiao juba gbonugrao kudo nyebe radio RVA be aka metio kiki are ke mi fona mi o mi fo que le dia que ne ya wala akpe mia woni mia be gbe ne mi fo ageta mi fo akpe kaka yeah meta mi gbale mi ba zon le odi le nkeke alo ayapopo alo hihe ke lemido etia be nu gbagbe be gbongbonte donc a mi acha mi gbagbro be mi gbagbo egbe be nkeke ya c'est ça mi les sont l'idée fofo egbe a drum vile mi akan se mi akan ahemi ba seme ahemi ba sem ikioma que via to como que no cueva ona mi ka go ya aka ahemi ba sem la au amede ba dina amede bo ewube asoga play kwa o se na vivine c'est ça et dehors après coup gaba o la se so fugbe ki chere memile ye o gbona be esena na menulo kakia ontoa oranya si ake ngbara nya nke be nawalo nene nemnyoa esena onukpola no gbora ba nuke be na tututwa o ba se fia me pe ba pa be enuta si ba se na o manyame enula no wole hie me ka be yo po ya esena mauna egbe ntoro hajiji be gbe an tere di ha o mauna enu wa kafra nke on to gbona be mauna wa ni nu be ni agbetora te gbojijo le nti wa ani ni apo be le won ba mi les hommes monsieur Boris le mia be nya bia bioro me e ba nyina nu nam c'est ça e bi biona nya be viri be dike amegbetola wo la tesi ebe jojo me nene ne bien dit tu rien mi biona nya wa enina nya edona jijo na male gbegbebe mbuna tami so ntibe ma na nyi nkeke depo alo kapopo depo ni ma akoti ndomi na mi sokudo apetobe jojo mi nti et ya la atoni jona nia do moto de ciel njape monsieur Boris comment edua sena mi ape egbe o ye sokudo de ka gbeto ba o ba jesiri hihe mi nti aw nkela job ya gbeto ma mra ipo ba dan le document nkela o ba gbeto ma nani ko ba voler document ba enyame ko bila no je o nke johnny ni o tonu ma se ya nke na gbeto la nani ko la bi onu ntala de son alo la do gala be do ajo la dihi ke me bi ni nyona icha ya gbe so afita jala filipo ba no do aya ni ba be awo ihona yila fo manyaye lo manyaye mi abula manyaye ejedia gbogbotọ kafran nínú ni mi akenkude mi kakia jibe gbe a ma ya hemere be nyagbo apito ba jesiru keke yimi glonare kafran ni mla medibe homiula mla gbanle de pepe mi ula mle sati amedibe demandi ula sati amesia me dobe josope la amesia me dobe josope kafran e komi ve ona obe mi ya me agbo be ni gbogbo me ba me kafran enwon ware azoni zozon de be ni la e sadidi de be ni la nke na la yo amebuba mebe tomala kafran nke la no la nja me de ke kafran po de son po divio wala ti yo be to alo ino yo be to no mala
ah mi le hia mi mankende la e toku no ntoke na wa gbale o mtele yo be toku no la ala kala sawa qui fait des milliers non le tout vite doit beton là monsieur Boris big bonne bina de kafa mia we gbe ari mi ndom tete la be mia sauver du corps mi ndom tete mia sauver me beton la be sauveur o ameko mi yo la te be sauveur universel sauveur cosmique o le voit kaka beton ba le do ayamala daka beton ba le bu ayamala mi le de kukuna todo to bina de big bonne bina de ameli pepe wone na miwari sadi ka fun la no di ameli o be vivre se di be nu ka o ya yo le de o ko fi o be yepo yo la po enu ya yo la po yo so fi mo be yepo nu po pa nu ko pa to le di o la po ele mi ameli mi va le gbo bina de ameli pepe wone na mi o mala aw mi de kuku bina de so kaka togbe togbo be wonli ka fun nu wa gbo be ni dogbe na o mi atogbe o fa ni gban mi atogbe o fa ni gban mi pata mi nye be le gomme Jesu kulu me ken gbo wa le fion mi yo vo be nu nleade e fi o do wa do ko jibe na de yo la jihade na yo togbe o yo la so bubude so na yo togbe o mi nyan keye le nuti la me nuti nyanu o globe kafi wa kwa blood na togo a mi nya egbeye ameyi nonko abe o so ko indépendance na togo a mi nya gbeke be do yo vo baba se go mi wa mi mnyo o do egbe ade yo na be voju pepe voju gbe o va do la fide wa yo vo baba se ni pepe go mi o chaka bio sebe o do vegbe o do gengbe yo vo nyan ke o le gloa mi la se ya ga ke va do fi ko la do ye o do voju begbe ya yo vo chaka ameke na non ko ho indépendance na to gwa yen to ke baba de gbe ya go me na mo ya pa ti ba to mi le nya te ya ta mo yo ti charo te vai o miawa zube ati ke vieux mini que so la que me y avait wetri sanya no akonji mi je mo yina yo na ti komi nu kaka de kaka to ma kuna mi ase ya wa egbe sadi agbe top jojo mi la nglona nya de benari aw kafra mi mu se na be no nklo do kota ma wala klo do e kodina mi se ne alo kafra mi se po be o wela ma wala klo do kota no yo nto la klo do ta agbere vo mi pona be na gbe to la droit me ala koko ndo ta na mi ami ato bi na klo ola ko dale klo dine nto la ko dale ta lo e do wa me ola ela bi klo la ko ni zika pe la ko dire so italo justement agbeto jesi jojo mekeye onia amekeye oniva hihe mi so agbe o fe joso pe gbo egbe ya look at him menya yi aheme be joso pe gbo lo ego be planet Saturn next day memera tema memera gbe won mi le se mi a ye over you na mi be Saturday alo Saturday enyade le nti be vivitide na ni le amegbe tope jojo me alo be podome le alitome agbegbo mo alitome be ni mi no mi pata ni no vivitia de me hafi va dogo va gede agbe ya me agbe tope joso pe ablime ba ablime vivi me be hihe me ka gbe to jonale ya eye le ni nkeke won ke di egbe ya ndi be ma kura me gbe to mi ezon son lide ni mi be agugaje pe alo apaja pe alo abayeme ye mi apopo me lo fi mi azomo ga ke ya fi de pe ka me de le ba o me le se gbenyile ba li mi nto me agunu to me ya ni nya be na de joso pe de le yesi la c'est ça ani gba ya di ke mi do afo a eya enyina mi eya ekpona mi, 'Eya 'Drana mi do, 'Eya 'Nana mi anti corner. 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 'Eya 'Nana mi
mi kwase o mi me kwase o ne wole ma ne niaye bele yi won hafi didi mi ho fu mi ho egbe fufufu wo va o chatia be yo va jesi nane yo na be di kose ya ele kube amene ba gbran gbebe kafra ne kukulo menyi togo viminya amene ba gbebe ya etuba si we kafra nibe so yi mi anovi muslim ba paje olo oui amene la gbebe gbebe yin gba yin evevio quoi be fi ya be trosu yuda to amene la gbebe gbebe yin gba ni togo vi be trosu france to oui amene bebe ye trosu america to togo be ameke be nya e ko be nya lo va remarquer que les na différence les que le blâmer justement il est pas vivia donc man biobe ne mi zomo de que le nunya précis de mi amia pobe hike ke mi ya mi pata mi le hike de mega ke mi le hike vo nous kantie mi so nous fait fion amen desi do que mi magbobe mi va mi o de kenami mi va mi na mi ndodo mi na mi o de ko gake mi na no tumi do be na de amesia mi no ho le do ko mi la nous te tout pata la gbeto de pepe me voilà ye di ko so keke glebe ne la nua e la so gbo ne la gbagbekia e la gba so gbo hafi nous si anu la dina wa ele no te pon de ka so gbo eni wa fo dede yeni wo khose mi pe a hafilo ne ameri pipe jesi alo eva nana ibe me kai ni ma ye mi biona nya ya jeje be de kamela wo hafila jesi ameke be nyio ye ndona me oh monsieur Boris agbetonto nana yi bien à toi que do be fou et moi que me fou bien be gaga omna me ke miore gaga on desi more gaga ara be viko di nto on desi o voilà na agbetonto to na yi le glonini ale jeje agbetola na yi le nyado me pola globe ya o desi ma omna me ke mia ve bien taniselo ve bien tanise ya gado mami gbambe onya fi ke msoma vos gants déjà yolo elle a table gbo elle a pali mi apajape mi kana sia mi fona te be ina de do fe ado yi mi onto mi gbona nya gbo nga ke ya si me awu mi se na pepe mi ade devoir mi nya na mi ke tutu be ni mi gbona voilà ele sibelete mse kobele mia gbogo dia ne kafran obe ekure wa media ne bo daba dia be onyana kwa be amea ba jena meredi alo ratim jameredi lo me amela to fo sofi kakala va yipali me justement ye baba de do ko som fia be ni ele ke wini sanku pola be nya e va pona sanku ale wona no no midi ke mi na po be gbogbo ava ndole ni ne nya nto mi agbolo ge o kana se masisi o kana se emi sena donc agbeton nya pe jojome ipe a menye pata ye mi late no e modi la no fi agbeton la no gbona agbeton be wode ke fifia e la ba wo ebe amegbeton to ngbaja no buta me de pepe o be ya ho megbeton to ngbaja ba hun le ndi pepe nu megbeton to ngbaja ba hun fifi be ya wo effort de pepe be ya di ameke ye ni alo ya desi ameke tutu ye ni alo ya kunu mene ya nya fite nto tutu ni ebe josope o allo yes me via donc won be mi le dibe amedi pepe pas ses efforts amedi pepe pas ses efforts bon kunu vo me hena pe gama ito la nyore ukime ndakpe yento ba nyole eluku me ba nyabe hihe ya mela ye duka de kunu sianu voilà mi do ka de kunu sianu lo mi do ka de kunu sianu
tafla che ele si bebe na mede ola tin glen bebe edo togo be jumi vinye ba gbanle ke lati so zomo abe passport ni ya bi pa fike ku fike o e ho mala tin to ni kaka baba to be ba do lo mi ne ya e won pata eye le ni e mo zozo ni ke mi anya be dodo le nu de pepe nti gbele yiye me de pe mvana le khose alo le et toma o ma alors faut de pe made mi alo il faut de pe mi no ba réaliser a mle ne voilà donc ma da pe be egbe idro me ma opopo ye mi na mi vire so kudo fiki agbeto pata alo nu ke pon ni ke o na me Saturnus D Enyayelo Maba koti mi Saturnus D ko glona yo ye be Saturday a o di next alimea si be ki o se do mercredi mo be Wednesday a ni ne ko ye be Saturnus D won nemi azondo are ame ko pata oni vivi me be jojo me alo la ni Saturn vio même la vie ma et même la gbe ko la yo be comme you are ni ma donu mi video mi agbopo de be vivi me be hihe me a nous cinq et nagbe vivi me be hihe me king bagbe to la so kaka vivi ti mi la ba do agbe to me fi ke mi yo be kekele me nu bazia me ba po e nu bazia me ba po e be hihe me ti di ma pomboso c'est que tu n'as ni mi azondo are ipo be ni fion kola kawe ni kola ke ye ni be nkeke vio la tem adeje sile be azolizo so o mi ye gbe ma mi na kola do so baye ke gbe ma tem do be mi gba po be amado chon hiana na o effectivement kafran ola de la home ya ola ni be amaside hian wa won to la no ola di la wo na wa do ko ya nu pata e bi dibe yate ngba no ko to ejina mu mi la ten yo de o le yovo gbe mi ba ni be kafra me do tem le de susu mi ani bo be bio me do wala ten de mi na o le epe o be gbe mi fa voilà ba ni mi te zondoa ma dibe makalo ama de ka evedo ntina nu keke o keke kule ni mi atroba va me kao be jojo mi ni memeda view Amérique pepe ko la di memeda amele kwami bon la ti mi yon ko vovo be memeda go di wa no nya le wa do ko me be vivi me be hihe me mi yu be appli me be hihe me appli me fi amegbeto chova hihe me a fi ma ke ne joa ega yina ema alors même si moi to wa ti ne ma quoi fi ke ema fi ma ke o ga jona yina o ga yina ema o kata o cho vivi me be hihe me a bo be appli me o ga yina de appli me bi kwa la fia Big Don a nyadebe ne o de gâteau ve o recherche ve blande o ve nyande lo kuga o ve ple hiki mo ve nya heme ya ele fobe o la ba no to radio o la ba do to nu ki amede globe e fion matin fien keke ya gbede kombe ne fien keke ya o yo lande yo vou bloquer tout écrit doit être tout décret véritable doit être secret. Merci. Yo wagwe le secret ne sera jamais livré en public. Yema oba vous mettez la vie de tout ko. Nous ke yo go yo na be nu wa wula kwa e na be na me de da gbonya de na me a. O la po be so na to gogo na me a. Ja do de to bala cha. Ja hiwon. To bo be mi akwi ve mi na te no kho mi changa kia e la gbonya ne to mi no bo be egli odo eto. Effectivement. Donc agbetoni no nyon le be didinya nba nya be nu ko paton la no fion le judopo. Fika ku fika yo nu nya be enyale ntilo. Bikwa Mitel. Enya lenti. So ko be dokita gan fi po le ba na ni po be an.
ne itali do amede la home ya nya scannero ne be pratique ya deke na domaine le do amede docteur gan ke ina vode gbona ba dana c'est vrai que le docteur gan ka ko le pali mi va il vode be ina ne da ko fait 3 semaines no va coup donc on est be rendez-vous aye won soit ko be e da ba na le radio ko ba bo be na domaine le du mi abe atike ya mi no play e gbo mi ano zan Mirasia. Beneficato. A hemede le hiki antike o ma gbere o. Iye na mere va bi da didi tane ajogbere lo fiona. Ni anu baba gbele le ba lo mi chan, ma na gbere mi anya be ba lo mi be gbele le o. Voilà. Ko agbeton ni nyon le do ko mi be, ni mi azon do a, ni va po nu kele ni aplimenta o ko yo na be Saturne o ma. Aplimenta o lo fi ke na me gbeto jo lewe lo vo mi la yi. Fi ke na me gbeto po lo vo de da ba do a me de be podomi o yi na meme da yi hen va. Beta yi va. E go be ye ni aplimenta o. Le aplimenta on tane hike me va le do viviti do a me. Amérique que hihi me va donner vivité donc agbe me va tina koni no kusine be ni noa elle a socia fugbe no son du ni me doa elle a so fugbe la be agoka ejema oh agoka ejele hihi me yibe ade ya po so ni ade ya pa me gbo ni ano ya po vide ni adi ya pon ni awa hihi me la do vivité do ima yebe fana ville donc be de va nyoni to ho no gbe kakwa elle va donc eji ale la gbobe yelo ya jo kubo mu ne avo gbobe yele do ya pa yele cvv pa yele doba di via yele cvv la ye jo kupa ne avo la funu me amelo va nyana be ekuva libéré na me le do ganga ma da gbede ba si me yi won bele se me ya fi ke fo me an to va décider na le be oh na me ya jo kubo won ma nyowo yo ma di amede po yo ya dam me ku de po ni ba do abuire ni a yo ma no te ndudu na ne nkikede po ni ba jo joa vo me ke do di la te wo ni bi no go be ele cvv apa ezanzan o apa ko be no dollar la no ngeka la kela ndokusu mi awo mi wa senya ni gbogbo va san kwa ela no o yo ajo di ne go avlu me da o ni wa jo kho pare e be luvo ba be di do mi e na o gona be o luvo ne be di de mi la et quoi na me be dina ne me ko libérer na me le dolele alo nous vivre wa sime mani ku on va voir a ego afovu o ya ba zile nu me na me ya nko sebe le flyna amega on role toji ni mi azon do ale nkeke kadie an woni gbene ejoe nkeke kadie oje mi ato amoyo so fifi o le na mako Mia te dito Joda de. Joda. Ne lui dit. Ne Joda vide le toji kafan. La me de la va gble yo dollar me yo. Alo ntinu de la va gble ni abasi alo. Ba ti ba zan ma de ale. Ne je baba ba nya ma ko na be alwes. Alwa vera. Alo ba jam ma ko na be kamf. Camf. K. C A M P H R E. Ok. Et quoi? Ama o na be H alchemile. Alchemile. Et quoi? Mi tebe biole. Alors graine de pavot. Ite ni ngron kwa me bio me ko na magbe le mo vuvu no ate de na be e ya yo na le vu gbe me leke aluwa fera e ya eke. Et puis graine de pavot. Pavot. OK. Ne me mi di ya ola ba te de me na mi be mi la te zan le gbogbo me ba paji mi ate zan le ntina me be akpaji. Voilà. Ebe de le ola tem si e ba pu ebe de lo aten de na mi e de lo ate si e ba pu ke mo la ten de ni be do ya po do wa di na me alo ame ngba ten fu am baba le wo do ni wa
alors basé mais bien avec Glena mais vidéo ne jora vidéo de to dia mando le a nkeke plein nkeke be amabeni et na be ne o la fian mambe doit préciser na mobe ne ni be kafa maya et de avec linti wa o mazin voilà et c'est be que kafa mi le poe bebe ne e masi linti o no ikondia agbona me azri kan ni o bureau le ne be de no kwa ko ida pe linti o la jojo ira adejo ida mi pari ya kafa esi bebe découvrir alors amano le fino de na me de lu pare elle a où pour la do nous faut donner venir dans dégazer donc amano le amedo ma du no gbe du fi pare pour la gbojo la street pour fun pour la no ngodi ayo kaka ala ko on ku de wa amapo na won to wa da won mbe di na faut donner na me do donc anibe amede gba dira nye le modo nu alo le di popoli me alo ele no no me de me ke jibe ya lebe si alo ya biom fafade ne do kwea kafra jora vini jagbagba banya amaon ba heme ole obe hihi omelo OK bosan di pera ni be won de chan pe voyo voi mi te globe citron wa di citron chan chou e kala vivia oui e wa di camélia alors te dit Bruce à pasteur on va m'appeler enyo akpe quand mi zondo mi va brara viodia on a malebe poivre oui wadi mais you go tadi mama on to po na no gbe yu na mi ro pa e o du na vevere poivre wa e ra mi ro le we nda pelo so na bolu mumu la passa bolu mumu lo aso poivre wa dare di aso so raisin da di akumanes vie da di pa no se no ko to kwa mi tanchon la lui igbara via ne owe di ama won alo di charbon béni e ba ma alo gingembre moutarde oignon ortie igbara poivrier ogbara kenkina chante di kentefeuille chante di bala vio ni mi desi mi abe jojo mi la nyama ko le be mi ade hakudo ele si be unto nya me ko nya gbe o mjina me to di alo unto nya zake gbe bi onya e hado le unto nu be éviter pa gbeti alo ndolo nu gbe du gbe di fodo mi nu kwa kafran ngba nyina amede le ba ken na obe ne gbe du fetri kwa kafran do po ne yi ngodo e pe na no vivesi o kaka fe koko alo sere pa no glutagomi ano tetagomi na no fio no fota yi kaka oh no gbe du fetri pa no gbe du fetri pa kafran no va di sia amede la gbazi on di o ke ya on to aba pera ba ni ba njogbe vento ni ba to ba me gbono vi wa nya le grato do an gbe ya pro so yi lo OK nya so nya jo le marché di avayi mercure ya mercure wa bon mercure on a mani be basilic mi pera mi kwa ba mi atra wazan la bazan mants le funke mante oui wazan tomates alo timati ba ma amagbe ya la ba 15 mi pera amalo chona be mastic alo mastic alo gomme ngonu wala zen ora ba amon cham mercure yo batizan kan fu chafa OK mi pera if you me zondo alo akoto ko anu ago ne de pa ma o ko la di ti ale alo okpo be na re ni esi kokokoko o la do la le OK onina amadudu alo nyina flower ke ni be o la ba do alo flower do la te no na si o bi si agbegbe wa do flower alo wa ni flower d'accord mais mara ndakwe ela be amawa nu gbagbe oyin d'accord bipo medicine fi ni bo la na article pe mi la nu fi amae
atike wo le mia gbɔ wo sɔ de nusẽ wo de si le wa me wo tu wo sɔ do atike de wo de nunyame le wo me sɔ le nami le kpɔ agbegbe le mia tɔgbetɔgbɔ be ho nua bon va vi de ke ŋgbe mi va se tɔgbetɔgbɔ va se bo be quand le dit va dispensaire bien sûr dispensaire school bandi be nya de we ke ŋgbe mi va le kpɔ egbe anu va le nɔ de buke comme mi va le du ganvi me be nudoa ngbaba nami tete do be mi va no yi amagbedo gbo wa gombe abiko va le donami alun ko mi le dua ngbaba le mi ele enur mi kaka be ni ngbaba be anu ma fifi no amam no la me no so gbo wa enla adira si o fifi kaba c'est ça mais c'est mi vivia si gbe mi atogbe do ko mi nya bu be nyon wa ndudu o nya de yi dudu o nya hun la dudu voilà ni tɔgbeli la bɛ bɛ dun hun la fifi a akpɔ bɛ k'e le na e bɛ mɛya e de hun bɛ nu sen kele la mɛ ni ya e si ye kakakaka e mɛ kaka k'e ne va le du jan gbaba ɲina bɛ e hun la bɛ le do k'e n ba nana gua eho mɛ ba tiri na lo dɔ de ba to na la bɛ hun la dudu mi o e na bɛ n'o do pedi wa o ma gba n'o dun hun la o la du de yi alo amagbegba lo e la nɔ la kpa gbeti kaka ba bɛ le du cube ndi won elana be nya be la me ngba le no si gbegbe to alo blema to ko no na gbedidi awo okay ni nko se nto le ne ewo fifi lo ola te zon afoso radio akaka do agugaro ke va blema to Amérique do kamani bi de trova kamani bi fa 96 80 27 27 et to yo bi fa va blema to ala te zo so fike radio ale kaka ipali mebe mairie allo enia vraiment ma maman toy wala wa to gbo gapo ko gbe isika gbe so Ghana me ni dani ko la wa to so gbo ga wa to gbo ba ho mi wa gbe ya e ka mi ko do fike gapo ale pa ali pe la so ra bisika donc agbe tare ni no le nkudo do kwenti be mi no no ko ni bio me so wu e nko le ni nu importer wa. Ok. Comment bien Jupiter bon? Jupiter. Ah ok. Bon, en fait, nebe amedeni Jupiter mi pobe bon. Amado na be digorema patience a. Soyez patience. Alors safran, cèdre. Elle a baptisé en basilic fin. Elle a baptisé en chien d'enfant. Chien dent. Chien dent. Ah, chien dent, ok. Chien dent. Alors, l'artisan Jacinthe. Jacinthe. L'artisan on est dit pour la Sofion, les enfants. Mais quoi? Que ne de ko gbe diamant gomena o e ko gbe ni dudu le me e ko gbe ni nti club amale me kwa ne bo zon le dia wacha kafran aya fafa de la te podo ki wacha ko ah e kare mi na yolo. Ok. Bienvenue. Ok, enyo coq racine. Racine. Coq racine. C'est des coclo be ken quoi, amale be coclo ken. Coq, mi quoi? Ah ok. Allo racine. Allo adema, c'est que vous avez verveine. Mi quoi? Allo là il y a avocat, amande on a nene. Allo ati yo clou de girofle. Mi quoi? Oui. Jasmin, amande tu as jasmin. Atezin, liste sur atezin. Ma mi quoi atezin amande ko be orchidée. Ok, Emasu allo. Yo mdakpe. Deni gbazo doa et samedi mi akpo souffle ba men. Et tabac, wa te po tabac. Tabac, oui. Wa te po pin. Pin. Pin allo bouden. Oya. Fumeteur, wa te po fumeteur chafa. Wa te po seau de Salomon. Yo. Oya. Yo. Yo. Kosirabia. Bon, en fait, bois de Santa rouge arrêt, amelorate d'ici.
Bois de Santa Rouge. Elle on va non. Ati ke bi oni. Ah non non pour nous dire voilà kereti. OK. Opea. Fifi a un an marebe Olivier Acacia. Ikpera bibia. Bon anana ba ma chan tezen. Artisan Angélique Dolagbe. Dolagbe enana ni artisan. Artisan Amoise. Ikpera. Artisan Kukuma fan. OK, Eswa. Bon, mi baptiste Fougère allo Geneviève so pe fan. Allo Patima, artisan Patima. OK. Ikpera. Yo mdakpe. Nini so ko nini be mitem so kafra mi agbo ama ya mi mama tem diama do ko yo. No, mi ti ko nya kare. Mi nya be mi awele hemi le lo o me alo ntomu me ni mi adama ademe enu biko bibia. Wa ela nyu be nini be le mi abe jojo me be mi fiafion me mi va do asangbo nkekeo amakaya me la tinzon. Ni alo ni be fleur do amero dona le hormone no ya toa o dona gbedani no la gbagbotia o dona gbedani no nusia o be nane si o le na beni ya mero dona fleur be nyana kokko ni podia o kuna cyclone ni afide ngeni ya o kene o dire no be no na fine no do akamia o la nya be do amere gbo fifi a flower fifi a o yo na heavy vovovo ekevovo va na kwame. Ase o po fleur o va na o va dinariji akase npi kaka trojo e voilà na be ifema gela a home si be o la bombe nini ba no patani hiya be nunya de ke hiya be yano nandudu na o yano nandudu gbagbe o ati o nono medo yano pola no so anti boy la ekpe na gbe tonti. OK. D'accord. Bifi a ela ba do afile cha mi la ba fion amedoa agent allo plomb allo or et la no wanti kafa ne hiye me gbale do vitu do cha ni be no gbere ko do nti de dia o ma dira do ko do nene ese me vivia ne o batemi on ko dagbel PV o so play si kado kocha disile be nyina na agbeto kwa voilà ele se be kafran avundo avun ami nya be game avun na afuno pro po ya ko si pa hom de ge po da fun le du ame ko be ibale ya fa to go ele se bia ele se amere be nu subi ne mu na game o sa ko fe ra ni dia amoko na dudu nyonu bi ko na dudu le pade Wa bien to ko la we be la nyu la misia nene kafa mi la be mi les gens se ga ken nunya si je nkule do na wo wa khona ba ne ka jere ko si biari ba mde mawri to le alo ele se jebe egbe ya nya wa mi ale nkule mi ara ko nti bon ne ma jole funu maba va nu ke nto chuchu mi yona be memera vie de pepe dom se la nya nu ke ni gbogbo me be do nkele nua menyi be nyatepe toto be hike meyeni sactuines devio ankware sibe ameke latem to ankware kwa ameke do nyatepe ke ni ndele era gleme nimle awkola be awu ni kwekola be kwe ni nkwe be nkwe jojo mi won ewa amodo la to nyatepe. En fait, ni be wa wedo la to nyatepe sibe ni be amedete le to nyatepe cha efiambe le do hakudo ni be nunya wa ba gunu sibe ke mi globe chugbeji ku de kaji be gbongbon wa firaji be so sibe ni amede le dibe ya dire ko le nya popo sibe ko gbo me ga ejire na medo a me dire na do kodua na me gbele wo pale gedu fira be nunya be nu seme wa nekina mede ini véridique amea etin tuna nya tepe la gbegbonoa alo tuna nya tepe ne dokuya o la pose de kabe ele domro memena be nuse alo énergie influence que planète Saturne denes na ele influencer le bon voilà ni nekini o ba banya mede be wa jidada monsieur Boris si o la lo be
En tout cas, je m'avais au vivre expérience de l'époque que Amérique où on est bien ou quoi. C'est que on va casser nos beaux bureaux. On te la pète et que voir, n'est pas mélanie, que la tobe et ouéna, mais qu'il y a et pour voir les tourna et bébé qui m'a. Voyez, voilà. Et au moins, Fifi a au pobe les kojo d'IPA, mi pendant un an, décidé balance à l'eau, mi pendant loi ya o, et seigneur toa, au donnant ba ouhe, et heavy to be non a iboami. Fifi a, mi la pobe, nous sommes un nanabe no i kojo d'IPA condamné mea. Alors à justifier mais nous sommes un nanabe ne loyo le po et n'y a la pas vers quelqu'un à mettre des dadis on y en a ah alors on met ça mal le timako oh monsieur Boris ne mi droit mi la nyando abe mi la no po symbole do de kia nyalentielo yalo on ko ko mi mide oh nyalenti si bébé et nyanyela brevi filo voir ne mvile pompo le dédier raison l'argument onyana mais c'est onyana quoi voilà onyana alors pla je si bon vai onyana opobo initier na onyana nkeni nyatepe onyana kenya didada e onyana be ne neke wan to chon ba juger ne be onyana me ale dadira kia o donne dit OK le golo me wan ne est que Kafran, on l'a fini, monsieur Boris, et nous y a que bout la mais oui, seul voir Kafra, on l'a pour la cadeau paya. Nous y de vous jouer alors cadeau toi, on a d'or. Va couler nous y a de allo, gondo, gomme tout ton tia. A kama vele la vele la mais qui t'a de nous boire. Regarde-le. Monsieur Boris. Ameno la mon encore vivre mi avait sensibilisation là mi là il va mi ma encore bon tu fais là il va avec toi la ouvert donc et il est bébé là pas de water non non water le va même quand il va nous fou donc les mêmes rabais à Himianton toi et quoi c'est bien ablime mieux c'est vivime quoi c'est bien vivime on est ombre nature ne les vivitimes il faut nya et c'est que Kafran ne millénia toba litome vivitime mille allo monde wana me que me va fia obscurité mais elle est que obéma wondo bon c'est donc expression qui mise en les c'est toba balemelo be ma wonu wa bobo be fi abe ke be wonu walo e wonde abe kengbe be ba yo lumière be ni va il est bien c'est au début la lumière mleo c'est be que libe no ele ni viviti et na be ameke pe ke la jo le hi mi la yidi mi a e mi ona tina etuna viviti wa mi jona et na be plunaire gadagan quoi ni mi lin kule tia mi bo viviti nu ibo be ni mi he to ke tro don ku bi e pa na ne be donc a ne bo la yinde mi la yide mi da ke fu no lumière pe me le voilà no nyam ke le joa et yo bon be abli mi o alors Saturnes de wa samedi vioa o on a vivi mais nous quoi c'est bien ne ke ne be va do afibuna o la te no gbele linti o manya gbere o ne ba mi wa ne be o va dogo wa Kafran o la te no dala gbe mi no voilà ba no gabo ni prado on est condi bonjour va si bola no on kudo voilà c'est a mela no gbogbo mi no kudo la no gbele linti o voilà ba no si a make le sobi wala make le dado no ni ta ele gore gbegbe mi ke ni mi ato mi ko mi adoko le ni o me a ko mi ato lo de chatia na mi adoko ni mi ate so no mi abi yige me voilà ise mi via donc pori am ke matin globe ni be ma baba yi ndo me a e ke matin so popro yi mi vidi na e mi abi todo to alo matin fly na e joa egbebe memera viewa no anya be appliquer dawa wa welo
funua hihia alo wa bobo so fentomi be monuo wawe yesi mia aye okpobele aye wa pajile funua nke ni ebe wodo vifime be nsemvo yesi mia allo oui mais ça encore bien wodo vivime alo hike kememe be nse odo gbogbo me be nse ke o lati no zon vivime na no gbe nti o donc ni be kafran amedebe kwavo mo hun e mo de be hun le ntia donc anu no zon so gbo no ntebe hun nu nuevo a kwa nu gbegbe ko ya be hin ba no ntebe li nyamede o wa lo mbe je na nu gbe keyin nu podi alo gbegbe mala je alo nu fon ni mi wa ke wa nu nue po la no c'est bien même la vie de me nyamede ke be le dira ku do nu fiti wa akwa ma possible voilà ene ke ne nto enyabe o enu ya yimu ne son boa ne va ni de ni a sebra ko bela wa no ho enya ti nyanya boa ele va gbo mi na kasim na ogbo nya pe wa ma va nya wa ji no gbere po era si be nyam ke le journey ni le pade mi fi kafra mi na pode be amede la tembe amede be so te ba te be nya be ya putte na jole isongbo nyom te ba gble ni o nu su te ba gbo ne be ya jole isongbo ba isong manyo wa même la vie que ni ba mea ela te non casse ku nyon wala te non casse ku so casa na do la te dan la nouveau ma gbe ni gbe ni so la jole gbe le sabera mais c'est bien si be nda gêner ni gbe mi je comprends donc nous on patan ho jojo mi le be ni el la gbe to mi to aporia maglobe memera gbebe pokpo yimi ke matin wo na ejuwa egbe ya sonna ameduko me yi kafran ano ni mi mura yigbe si agbegbe ya nunya fie me be mi kuna kwa effectivement ke mi kuna gbe si agbegbe fifi ya mi be lubo a ejo na le mi ami ya be gbogbo cha e wo ne be sadidi voilà puis a consciemment ameroko okuna gbese gbegbe omnyana fike ne yoku alo mi gbere ba no dondon ne fike yo dan no yo yi na wa eye pe de na fube ola no victime parce que anon dondon ne fike a ekuye beni jabe kafran amerote no dan no fifi a sigbe à 15 mètres ne no hu abagbo à 15 mètres je kola nya be amedi ba ha mi justement même amedo à 2 mètres à 1 mètre nous touche à 1 centimètre touche au té non fond le pour que on n'a tomber amérique peut voir odo ne bo la va sonner le ogbo cha o la va funking bo la va nyabe oh mais que va fin le bo donc à elle na meno nini voir ne mi télé dans la mi télé coup c'est que les bo va mi télé nya fi que mi le yoa et de fou so bo c'est ça donc à man no biobe amérique ko télé sur nous so so nyoa peu importe situation que mon anoa ni bo muna la fili so ta dare kaka e ojo enuke o gbatro gbova lo tro wa foma de ko mia no wa konta be fika e te yo no te do nkuwa ni onya medike la te nwa no nwo dare e me ya me do be somele e mi gbona be ameko te ndo na kun ni wo be anon dondon ni dron kulo wo we nu nya fion be wo we ni gbogbo mi npola alo visionnaire gangan ko we o do somele hi ke me o le agbona il est quoi vivia donc amérique peut te dire na be ya no disi le pe alo ya nya me ke nya gban le dran kuku mi alo le anon dondon me ya ni no le tore ebe anon dondon ti toi ne pe ke la be ava no victime ni ya hi son e fiona ni ba mi o nkame ni de pays ça qui te le nianti kwa anaye globala anaye hiyo kwa kwa mule wa pia afinaje sasa mengi kwa 11 alors 89 Allô? Allô? Il est 5 ans. Bref, qu'on y Ah, mais les bonnes allées. Quoi, j'ai bien do à des filles de co.
ndakpe kwa mema do no wa yi ya kiti president imenya menya fiere kala ti ona nya do mo to tielo yo akpepo madone todo to nyo nyaselao ameku pata o te so lono nyo o te sena jogbese nu fiala be wona yawa mado akpena mesia mebe mi bioso wa gbo be ongba ni enu selapo kebo nu wanyi amedoko le do adoko po yapo yobe yoroko de yobe aso mi so me le ndi pepe mi bisia oui nyake maso wo nyanu yin be kafra mi ma gbe na mi pepe over mi kale mi Antonio ni koji so ndi pepe ke mi be yorate me yawa ni se me ya yo yes akwe